करेंगे A for ant। ग्रीन कलर अब करेंगे A for अल्फ़ाबेट में। A for अल्फ़ाबेट। ब्राउन कलर, ग्रीन कलर, रेड कलर। अब हम करेंगे रेड कलर। R for रेड। येलो कलर, पिंक कलर, स्काई ब्लू कलर, ऑरेंज कलर, पर्पल कलर, ग्रीन कलर। बाय बाय बच्चों, कल फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। बाय बाय। वीडियो को में तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। बाय बाय।